मंगलं मंगलं शैव मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं गरुड़ध्वजः। हे मंगलमय प्रभु जगत ठाकुर तब पाद पद्मे तले रहो मोर मन। अशेष ब्रह्मांड तम लोममूल जात गर्भ भितरे 14 पुर अटे स्थित। सचराचरे अछंती जेते वीर गण तुम्भे एक मात्रे सबू करिछ भियाण। सुर नर लाग लोक ध्रुव लोक जाए सबुठारे रही अछ हे देवाधीराए। तुम्भरी महिमा अटे देवे अगोचर अंत न पाइले ब्रह्मा आदि सुर नर। सृष्टि स्थिति प्रलयर कारण आपण तब बिने द्वितीय के नाही आन जान। शंकर सर्वदा भजी तब पाद दुई प्रलय जिणी अमर वरछंती पाई। मार्कंड वशिष्ठ शुक सनकादि ऋषि तब नाम ध्याई बोलावंती जे महर्षि। महानित्यपुरे अटे आवास तुम्भर लक्ष्मीपाद मचाळंती अनंत सज्जार। अष्टसखी माने सदा नृत्य करोछंती बेळ जाणी सेवारे से नियोग अछंती। नारद वीणा बजांती दिवस रजनी झंकार तोलंती सरस्वती लय घेनी। जोगमाया परिचारी पणे छंती रही शिव तांडव नाचंती डंबरो बजाई। द्वारे तब वेद बर घेनी चारी वेद पढ़ंती समय जानी होइण आनंद। निशब्द घरु शब्द हेउची बाहार जीवा आसीबा लागिची सर्वदा सेठार। किंतु ओडाई गुप्त से स्थान अटई ब्रह्मेलय कले प्रभु दर्शन पाई। मुमूढ़हीन धम किछि न जानई तब नाम बर्णिबा को सकतिबा काई। जुग जुग तप करी तपी न पांती मुतहीन छार मोर नाही बुद्धि वृत्ति। तब आदेश पालिबा जोग मायांकर पाद पद्म को आश्रय करिछि निकर। तांकरी आज्ञारे करे धरिण लेखन बृहत शिव पुराण करई रचन। दोषादोष भल मंद किछि जाणु नाही माँ बोली हृदय स्मरे लेखनी चालई। हे प्रभु जगतनाथ मागुछि एतेक दिनहीन दास परे तिरे दया रख। ए ग्रंथ गोटिक जेह्ने होइब सुंदर ढाली देव जगतरे सुधारस सार। सेतिकी मातर प्रभु अनुग्रह कर पाद तले ध्याई हस्त जोड़े क्षेत्र छार। मंदये सदाशिव तब श्रीपयरे कैलास पते मोरे कृपा करबारे। अधम तारण बाना बहिच आपण अधम जन मानकु कर परित्राण।
ବ୍ରହ୍ମେ ଲୟ କରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରଖେ ଯଶ ସକଳ ପୁରବାରତା ହେଉଅଛେ ଦୃଶ୍ୟ ଅମର ବର ଲଭିଣ ହେଉଛ ଅମର ବହିଅଛ ମହାଦେବ ନାମ ତ୍ରିଦଶର ନୈମିଷ୍ୟା ଅରଣ୍ୟେ ମିଳେ ସର୍ବଋଷି ଗଣ ତବ ନାମ ଶୁଣି ଗଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଣ ଦାତାଙ୍କ ସୁତ ସନକ କୁମାର ପ୍ରବେଶୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ବଖାଣିଲେ ସେଠା ଭୋରେ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ଶୁଣି ଋଷି ଗଣ ରଚନା କରିଲେ ଏହି ବୃହତ ପୁରାଣ ନାମ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିଲା ପୁଣ ବୃହତ ଶିବ ପୁରାଣ ବା ଶୈବ ପୁରାଣ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମହି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବାକୁ ବିଚାର ଯେ କରେଛି ମନରେ ତେଣୁ ତବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ତଳେ କରେ ଲୟ ତିଳେ ମାତ୍ର କୃପା ନେତ୍ରେ କର ଅନୁଗ୍ରହ ପଦ ଅର୍ଥ ଭାବ ସ୍ୱର ତାଳ ମାନ ଯେତେ ତବ ଅନୁଗ୍ରହ ସବେ ପଦ ଅର୍ଥ ଭାବ ସ୍ୱର ତାଳ ମାନ ଯେବେ ତବ ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁ ଦେଖା ହବ ମୋତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ସେବାରେ ସେତିକି ମାତର ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଅଛି।